Tadaan niya. Okay mga boards, undercard bakbakan na to dire mga boards sa Tuyom, Karkar City. Team Nonil, Otol o Nimidis kontra sa team lang Elmer, Kaloy o ni Denver. Game 1 ta mga boards. La, Denver kuha pa. Otol tapsingang ong. May Timidis, side out. Servisyo, Elmer. Lah, kaniha, kuha pa. Bang! Laktos na yun. Kuha. Ay, ipits Kaloy. Side out. Okay na itong bakbakan diri sa Barangay Tuyom, Karkar City. Sponsored niya ning musunod. Barangay Captain Honorable GC Laordin, Barangay Colsinors Honorable Manolito Langido, Honorable Romeo Rihis, Honorable Dinis Canincia, Honorable Gerald Kutamura, Honorable Jerfy Canoy, Honorable Rumar Tangaro, Honorable Rini Lapas. Mao na yung mga kinatibukan na itong mga sponsor diri ha. Under Yards Casinilio Promotion, the Queen of Volleyball dayon. La, Nonil, answered by Denver. La, kini, nagkaputo ka na. Bang! Lamba kay la. Dapa! Bang! Adto na Minoy! Igual es zero. Shout out ha ni Boss Gilbert Tanod. Shout out sa ni Boss Marvin Bakayo. Servisyo, Aloy. Buen. Ono, zero. Servisyo, Aloy. Denver. 2-0. 2-0. Servisyo, Aloy. Lah, kuha. Layat ang Aloy. Lah, bang. Kuha pa. Inside. 3-0. Shout out ha ni Boss Toto Maloloyon o ni Boss Florito Birake. Servisyo ako. Kaloy. Sukol mo? Bokot. Side out. 3-0. Shout out ha ni Boss Joey Absinal diya sa Kuanos, Mingla. Doon natin bakbakan diya karong umabot September 29 diya sa Kuanos. Team Mandawi versus Team Cebu City. Bahog! Tara! Nakabundak si Kaloy. Elmer. Batong yun! Dara! Inside. Uhag yapon! Layay! Muntik na! Dara! Adios! Kuha gyapon babag tinay. La! Alag! Kisi-kisi na si Denver. La! Choy! Jawa ko yung mimiray. Shout out din ni Ramil Dayday diha sa Tabla, Liloan. Aduna na sa tay bakbakan diha sa Tabla, Liloan ha diha karong September 23. Cebu City versus Team Mandawi. Servisyo Elmer. Lah, Denver. Answer Benonel. Out ball. 4-0 na. Labay na sa gawas. Servisyo. La. Kaloy. Ip. Dangog kaya itong sahog. Servisyo. Otol. Midis. Elmer. La. Out ball. Ono 5 atong skora. Pabor sa team
Cebu City. Servisyo Otol. 2-5. 2-5. Para 3 mga birds. Sound. Out na sad. Silmer mga birds. 3-5 na mga birds. Di apa para 4. Bang. Side out, side out. Servisyo Denver. Size 3. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Cisaron. Pwedeng ulamin sa sarap o ang Arnoco ono Disco Mobile Basta Disco Arnoco o ang Dins Halo Black diha sa Ilaya Dumanog for your construction need. O ang Jorkin Construction Supply. City. Kini para 8. Ay, Banggis Otol. Ano? Ako ah. 8 na, 8. 8. Servisyo para 9. Kuha, Midis. Tukmod. Midis again. Ala, kaya tagikalitas Midis. Wa makuratis Midis atong higayon na. Nonel. La. Buyok. Tara. Sansani tol, sansan tol. Balik tol, balik tol. La, imo tol. Auto. Shout out din ni Kuya Bandama. Kuya! Dari long hair na mga kuya. Maligayang pagdating ni Kuya Bandam. Press from Norway. Servisyo Kaloy. Lah. Bato na sad. Gipunan ba yun? Doan agad tol. Lah, kamang 9-3. Servisyo Nonel. Out ball. 4-9. Shout out ni Boss Manuel Misa. Ang opisyal snack sa bakbakan, ang butsi o ang buko Diyos ni Boss Manuel Misa. Otol. Bantay. Saggang na. Ato. Lauta. Hala! Nil! Wana. Wana. Sharon Kunita. Noibi ha. Noibi kini para Jis. Otol. Nonel. Kuha na. Latos. Ay, sure tol. Warning 4. Jis. Lasto na. Ang team Cebu City. Ang team lang ni Kaloy, Elmer o ni Denver. Panay na, panay. Shout out ni Papart Eric Lasarte Diaz Langtad Naga og ni Manoy Iliset Raya. Shout out ni Boss Charlie Milan og ni Boss Charlie Intervention. Panay na para daog. Kinahanglan idipinsa ni sa team Nonel. Na waka abot to. Side out pa, side out. Shout out ni Tatay Conrado Aliga diya sa Lopez. Servisyo Otol. Nonel, anak Del. Way hinay. Imo tol. Oh, puntos. 5 panay. Shout out sa ni Madam Chambi. Lah. Bang. Side out.
Day. Servisyo Denver. Daog na ang Team Elmer Denver og ni Kaloy sa game 1 sa atong undercard bakbakan. Okay.